अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सिद्दीक चौधरी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई और कल अपोजिशन जमातों का पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज, मिनी बजट और तहरीकी सुबह हज़ारा का धरना। नाजरीन, इससे पहले कि मैं अपने मेहमान का तारफ़ आपसे करवाऊं, उससे पहले जो कुछ वीडियोज़ हैं जो हम एहतजाजी धरने के दौरान हमने ली गई हैं, तो उनको देखिए। आज हम तलाश करने आए हैं जी कंटेनर वाले इमरान खान को, जो बड़ी बड़ी बातें करता था, मैं गुर्बत ख़त्म करूंगा, मैं हर चीज़ ख़त्म कर दूंगा, करबा पर भी ख़त्म कर दूंगा। मैं आज उसको तलाश करने आया उधर पार्लियामेंट हाउस में। काश वो शैतान नज़र आ जाए, कंटेनर वाला शैतान नज़र आ जाए, लेकिन वो नज़र नहीं आएगा क्योंकि आवाम का एक सैलाब है जो कि इसकी दुनिया डुबोने के लिए आया है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान आज़ाद कराएंगे हम लोग मियां साहबान की क़यादत में, और इंशाल्लाह इकट्ठा हो गया पाकिस्तान निकल आया बाहर, और इंशाल्लाह जल्दी रिजल्ट मिलने वाला है। आज जैसे ये ज़ालमाना बजट मंजूर करा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट के अंदर भी इंशाल्लाह ताला अपोजिशन जो है भरपूर मुकाबला करेगी। और आज आपने देखा जिस तरह अपोजिशन का साथ पूरी आवाम आज बाहर सड़कों पे है, आप ये समझें कि इसके बाद अब लोग मौत के मुंह में ही जाएंगे। आज हम सारे यहाँ पे आए हुए हैं महंगाई के खिलाफ जो एहतजाज करने के लिए, और ये जो मिनी बजट जो गवर्नमेंट ये पेश कर रही है, ये हम बिल्कुल कबूल नहीं करते, और अपनी आवाम के लिए हम खड़े हुए हैं, और आवाम के हकूक़ के लिए, आवाम के मसाइल के लिए हम हमेशा आएंगे। पार्लियामेंट हाउस आना पड़े, जहाँ भी आना पड़े, हम जाएंगे और अपनी आवाम के लिए हमेशा खड़े। हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस तहरीक की बुनियाद जो है वो शुहदा के खून से रखी गई है, और जिसकी वजह से सब लोग हज़ारेवाल जो इस पर इत्तेफाक करते हैं। गुजारिश ये है कि आज ये मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं और दीगर हमारी जमातों मुस्लिम पार्टी के कारकुन हैं, ये सब के सब वो हैं जो टेलीविज़न पर ये देख करके आज मिनी बजट के नाम पर इमरान खान एक ग्रैंड बम फोड़ेगा उस अवाम के सर पे, जिनके तन पे कपड़ा भी नहीं ला पाती, जिनके बच्चे आज बगैर नाश्ते के स्कूल जाते हैं, कल तक सुई गैस के सबब जाते थे, आज माँ बाप के पास वसाइल तक नहीं है। तुम्हारे घर में तो दवाई मुफ्त आती है ना, उनसे पूछो जिनकी माँ बिस्तर मर कर पड़ी हुई है और उनके पास दवाई गिरने की सकत नहीं। 500% बजट, 500% दवाइयों का बजट बनाने वाले, कीमतें बनाने इमरान खान आज भी आमर कियानी तुम्हारी बगल में खड़ा है। तुम्हारा बगल बच्चा चोर है, ये लोगों की पाँव की जिंदगियां छीन रहा है। इनसे पूछो इमरान खान, तुमने लोगों की बच्चों की जिंदगियां छीनी, तुमने पेट्रोल महंगा करके लोगों को अपने प्यारों से जुदा किया, सबरी सहूलतें खत्म की, तुमने आटा चीनी चोरों को अपने दाएं में बिठाकर तुम कहते हो मैं ईमानदार हूँ, तुमसे बड़ा बेईमान कोई नहीं। नाजरीन, आपने वीडियो देखी। अब हम स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारफ़ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा, मेंबर पंजाब कौंसिल जनाब आलमगीर खान साहब। खान साहब, क्या कहेंगे बजट के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आज अपने स्टूडियो में इस इशूज़ पे बोलने की दावत दी है। देखिए, इस वक्त जो कल एक हंगामा बरपा हुआ, और ये मिनी बजट मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही ज़ालिमाना किस्म का बजट था। उसमें अब ये देखें कि जो मेडिसिन्स है और जो बच्चों के दूध तक भी उन्होंने उन पर भी टैक्सेस लगाए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही जुल्म की इंतहा है। और इसमें ये हुकूमत जो है ना, इसने सवाए महंगाई के और पाकिस्तानी आवाम को कुछ नहीं दिया। तो ये अब जो अपोजिशन जमात है, लॉन्ग मार्च का भी उन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो चूँकि ये एक ऐसी चीज़ है कि अब इस पे जो है ना वो दलाइल की तो ज़रूरत ही नहीं है। आप पब्लिक में जाएंगे तो हर बंदा यही रोना रो रहा है कि इस गवर्नमेंट ने एक गरीब आदमी का जीना तो बर कर दिया है। यानी कि खान साहब, आपके कहने का मकसद ये है कि ये मिनी बजट एक हवाम के ऊपर एक नया बम गिराया गया है हुकूमत की तरफ से। बिल्कुल बड़ा सख्त किस्म का बम गिराया गया है। और इसमें यह है कि अब ऐसे माहौल में और इन हालात में एक गरीब आदमी जो है ना वो सर्वाइव नहीं कर सकता है ना।
تو یہ ساری صورتحال ہے. اور خان صاحب وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ یہ اس بجٹ میں کوئی کسی کو نئے ٹیکسز نہیں لگائے جا رہے اور اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے, یہ صرف ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے. تو یہ کس چیز کی ڈاکومنٹیشن ہے کہ اتنے ارب روپیے جو ہے عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے؟ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ بچوں کے جو یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جو بعد میں کچھ تجاویز پیش کیے گئے تھے اور اس بل میں ترمیم کی گئی ہے جی بلاول صاحب کی طرف سے, نوید قمر صاحب کی طرف سے کی گئی تھی جو کہ مسترد ہو گئی. جی بالکل. اور اس میں دیکھنا کہ وہ کہتے ہیں کہ بچوں کا دودھ جو 700 روپے تک ہے وہ تو ایکسیپٹڈ ہے اور اس سے جو مہنگے ہیں اس پہ انہوں نے ٹیکس لگایا ہوا ہے. جی. اور میڈیسن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو ڈیلی روٹین کی نزلہ زکام کی میڈیسن ہے اس پہ وہ ایگزپٹڈ ہے. باقی جو ہارٹ کے مریضوں کی میڈیسن ہیں, کینسر کے مریضوں کی میڈیسن ہے اور دیگر جو مہلک قسم کی بیماریاں ہیں ان تمام میڈیسن پہ انہوں نے ٹیکس لگایا ہوا ہے. تو یہ کیسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس پہ ایک یہ کئی دنوں سے ہم سن رہے ہیں کہ اخبارات میں بھی دیکھ رہے ہیں, ان کے ٹی وی ٹاک شوز میں بھی اور ان کی تقریروں میں بھی ہم یہی سن رہے ہیں کہ جی اس میں غریب آدمی پہ یہ بوجھ نہیں پڑا ہے. اور اس میں تو آپ یہ دیکھیں کہ 150 ایسے آئٹمز ہیں جن پہ 360 ارب کا انہوں نے ٹیکس لگایا ہوا ہے. تو اس میں زیادہ تر جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ جو کہتے ہیں کہ جو لگژری آئٹمز ہے جو باہر کے ملکوں سے آتے ہیں جس طرح گاڑیاں ہے یا جو روزمرہ یعنی جو لوگ آسائش کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی ان پہ جو ٹیکس چھوڑتا وہ ختم کر دیا نا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے. اور اب تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک نمک جو تھی جس پہ کہیں ٹیکس نہیں لگا وہ نمک پہ بھی انہوں نے ٹیکس لگا دیا نا. تو یہ جی خان صاحب بالکل, بیکری آئٹمز جو ہیں جو کہ ہر حکومت میں ایگزیمپٹ ہوتے تھے, ڈیری آئٹم, تو اس منی بجٹ نے ان کو بھی اپنی جکڑ کے بیچ میں لے لیا ہے. تو اس طرح پھر کیسے گزارا ہوگا ایک عام آدمی کا جس نے دودھ خریدنا ہے, جس نے چائے کی پتی خریدنی ہے, تو کیسے وہ اپنی زندگی بسر کر سکے؟ دیکھیں اب اس میں یہی تو جو لوگوں کو مشکلات پیش آ رہے یہی ہے. اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے چیئرمین صاحب نے کال دی ہے 27 فروری کو. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مزار قائد سے اسلام آباد تک کی طرف جو ہے نا وہ قافلے کا رخ ہوگا. اور آج تو میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ جو دھرنا ہوگا یہ حکومت پہ بہت بھاری ہوگا اور اس کے لیے اب ہر بندہ تیار ہے, روڈوں پہ سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہے. خان صاحب مزید بوجھ ڈالنے کے لیے, مزید اس دھرنے کو بھاری کرنے کے لیے کیا پیپل پارٹی دوبارہ سے پی ڈی ایم میں نہیں آ سکتی یا اسے آنا چاہیے تاکہ حکومت کو پریشرائز کیا جائے اور مل کے ایک بڑا اور فائنل دھرنا دیا جائے جس سے حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات کرے؟ جی دیکھیں پی ڈی ایم تو اصل میں آج سے 2-3 دن پہلے شہباز شریف اور بلاول صاحب کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں پی ڈی ایم نے یہ بلکہ نواز شریف نے خود یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی پہلا حربہ ان ہاؤس تبدیلی ہونی چاہیے. اس پہ یہ راضی ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں آگے ان کی کیا مذاکرات ہوتے ہیں اس معاملے میں پہ, ان کی کیا کنسنسس ہوتے ہیں اور کیا ان کا اتفاق رائے ہوتا ہے, کیسے اس پہ متفق ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہے, ایک اچھا شگون ہے. لیکن پی ڈی ایم کا جہاں تک تعلق ہے جو انہوں نے 23 مارچ دیا ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم نے اس قسم کے پہلے بھی کئی تاریخیں دی ہے جو وہ وقت کے ساتھ بدلتے رہے. پیپلز پارٹی نے پہلی کال دی ہے اور اس میں ابھی تک پیپلز پارٹی اس پہ قائم و دائم ہے. اور میرے خیال میں یہ جو پہلی کال ہے پیپلز پارٹی کی یہ شاید اس لیے دی ہے کہ پیپلز پارٹی اب یہ سمجھ گئی تھی کہ چونکہ پاکستان کی عوام اس وقت بڑی مشکل میں ہے لہٰذا انہوں نے مارچ تک جانے کی بجائے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اب اس حکومت کو گرانے میں جتنی جلدی کی جائے وہ عوام کے بہتر مفاد میں ہوگا. کیونکہ دیکھیں پاکستان کی معیشت بالکل تباہ و برباد ہو گئی ہے اور اگر یہ حکومت مزید یہ جو ہے نا اس کو ٹائم دیا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ بہت ہی مشکل میں ہوں گے اور بہت ہی انارکی
पैदा होगी, ये मैं देख रहा हूँ। जी खान साहब, आप क्या समझते हैं? हुकूमत कहती है कि इतनी गाड़ियाँ इस दफ़ा सेल हुई हैं, रोड पे सियाहत के लिए इतनी गाड़ियाँ चली गई, पेट्रोल की कंजम्पशन इतनी ज़्यादा हो गई है, तो इसका मतलब है हुकूमत जो कहना चाहती है कि ये इशारे मईशत की बेहतरी के हैं। तो क्या इस तरह गाड़ियों की फ़रोख्त से या लग्जरी आइटम की फ़रोख्त से मईशत बेहतर हो जाती है? नहीं, देखें, बात यह है कि हुकूमती दावे तो मेरे ख़्याल में शुरू दिन से आज तक वो झूठ बोल रहे हैं। उनके जो वज़ीर है, मशीर है, वो टीवी टॉक शो पे बैठ के और तकरीरों में मतलब ये है कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन ये जो आप देखें, जो महंगाई है, महंगाई सिर्फ मेरा और आपका मामला नहीं है। महंगाई आप जनरल पब्लिक में जाए, आप किसी भी बंदे से पूछे तो हर बंदा आपको यही कहेगा कि बहुत महंगाई हो गई है और लोग तंग है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये हुकूमत अपनी पॉपुलैरिटी मालूम करना चाहती है तो वो पब्लिक में आए और पब्लिक से मैं जो है ना एक सर्वे कराए कि उनको अपने हुकूमत की कारकर्दगी का पता चले। खान साहब, आपने सर्वे की बात की, हालिया बलदाती इंतखाबात जो कि KPK में हुए हैं, तो उसमें हुकूमत को तो बड़ा धचका लगा है, बल्कि अभी भी खबरें आ रही हैं। वो जीती जागती मिसाल है। देखें ना, KPK में आप मेरे ख्याल में जहाँ पे इनके सूबाई हुकूमत है और कहा जा रहा था कि जी PTI जो ना यहाँ पे उसने बड़ा डिलीवर किया है जी। लेकिन मेरा ख्याल है कि वहाँ पे भी अब ये चीज़ तो बिल्कुल रेजोल्यूशन की तरह आया हो गई कि वहाँ इनको बड़ा सेटबैक मिला है। और आप जो दूसरा मरहला है उसमें भी आप देखेंगे कि मेरा ख्याल में वो डिलीवर नहीं कर सकेंगे। और ये इनकी पसपाई है। ये जो आप बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें आप पंजाब में भी उनको पता चलेगा और दीगर सूबों में भी, या जहाँ पे इनकी जो नुमाइंदगी है वहाँ पे मेरा ख्याल में आप बड़ा क्लियर हो जाएगा कि PTI की कितनी मकबूलियत है और PTI गवर्नमेंट ने कितना डिलीवर किया है। देखिए, अगर डिलीवर किया होता तो KPK में मेरा ख्याल में अपनी हुकूमत में उनको ये जो ना हजीमत नहीं उठानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने डिलीवर नहीं किया। और अब ये देखिए कि उनके अपने जो मिनिस्टर है कैबिनेट मीटिंग में भी एक दूसरे के साथ वो उलझ रहे हैं और PM के साथ। जी खान साहब, बिल्कुल कल खटक साहब काफ़ी नाराज़ दिखाई गए, बल्कि उन्होंने धमकी भी दी, वोट न देने की धमकी दी। तो इसको आप क्या समझते हैं कि PTI के अंदर खामोश आवाज़ें उठ रही हैं या PTI के अंदर एक लावा पक रहा है? क्योंकि PTI की जो अभी जो नुमाइंदे हैं पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि महंगाई इस हद तक हो गई है और डिलीवर ये नहीं कर सके और लोगों के साथ जोड़ भी बोलते रहे और उनके वक्तन फ़ोक्तन मुख्तलिफ़ किस्म के ख्वाब भी दिखाते रहे। रियासत मदीना की बात भी हो रही थी, नया पाकिस्तान की बात भी हो रही थी। उनको इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि अब जब इलेक्शन में वो आवाम के पास जाएंगे तो मेरा ख़्याल में वोट तो दूर की बात है, इनको बहुत ही ज़्यादा लोगों की मुज़ाहमत करनी पड़ेगी, लोगों को बड़े मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो वो इसलिए वो आवाज़ें उठ रही है और एक दूसरे के साथ आप वो इस किस्म की मीटिंग्स में उलझ रहे हैं। तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आने वाले इलेक्शन में इनको आवाम के पास जाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन खान साहब, नंबर गेम में जो गवर्नमेंट है, मौजूदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उनके पास नंबर गेम जो अब भी अपोजिशन से ज़्यादा है, बल्कि कल अपोजिशन के 14 अरकान इजलास से गैर हाज़िर रहे। तो इस पे आप क्या कहेंगे? नंबर गेम में हुकूमत जो है वो स्ट्रॉन्ग है, अपने आप को मजबूत समझ रही है, जबकि अपोजिशन दावे करती रही कि हम ये मिनी बजट मंजूर नहीं होने देंगे, लेकिन उसके बावजूद मंजूर हो गया। देखिए, इसमें तो मैं ये समझता हूँ कि नंबर गेम जो है ना, आप माजी करीब में भी अगर देख ले, सेनेट के इलेक्शन में भी और चेयरमैन के इलेक्शन में भी और बाकी जो इस किस्म के वक्तन फ़क्तन मराल आते रहे, तो उसमें नंबर गेम तो हमेशा हुकूमत के हक़ में ही रही है। और ये इस नंबर गेम के पीछे फिर कोई ऐसी क़ुव्वतें भी है जो मेरे ख़्याल में फ़िलहाल इस हुकूमत को जो इक़्तिदार में लेकर आए हैं इमरान ख़ान को, ज़ाहिर है उन्होंने अपने साख को बचाने के लिए भी इस हुकूमत को 5 साल तक तो रखना है। तो वो नंबर गेम के पीछे तो और क़ुव्वतें हैं, वो मैं समझता हूँ कि आज़ादाना तौर पे वो अपनी राय न तो दे सकते हैं और जो उनको कहा जाता है वही ओबे करते हैं। खान साहब, सूरत-ए-हाल बदलती हुई नहीं दिखाई दे रही आपको कि PTI के अपने अरकान सूबाई असम्बली, उनमें से 6 से 7
ارکان جو ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ رابطے میں ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ بہت جلد وہ باقاعدہ شمولیت کا اعلان کرنے والے ہیں؟ دیکھیں جی، اس قسم کے وہ تو ہم پہلے بھی سنتے رہے ہیں، جس طرح شیخ رشید بھی وقتاً فوقتاً یہ کہتا تھا کہ جی مسلم لیگ نون کے پنجاب حکومت میں کیسے اسمبلی میں ایسے کئی ممبر ہے جو پی ٹی آئی میں آنا چاہتے ہیں اور شامل ہونا چاہتے ہیں، اور کئی ایم این اے کا بھی وہ اندیا دیتا رہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ پری میچور باتیں ہیں۔ ابھی دیکھیں، اگر وہ مولانا فضل الرحمان کو جوائن کرتے ہیں تو وہ حق بجانے بھی ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے اس ظالمانہ دور میں اپنے ساکھ کو بھی بچانا ہے۔ جی، میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ انہوں نے عوام کے پاس جانا ہے، تو عوام کے پاس جانے سے پہلے یقیناً وہ اس قسم کے لوگ جو عوامی ووٹ کا اپنے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں اور اپنے حلقوں میں ان کا ایک اثر و رسوخ بھی ہے، اپنے حلقے میں لوگ ان کو چاہتے بھی ہے، تو حکومت جانے سے پہلے ظاہر ہے انہوں نے اپنے ساکھ کو بھی بچانا ہے۔ تو اس قسم کے کئی جو ہے نا وہ ہوں گے لوگ، پی ٹی آئی سے جائیں گے، دوسرے پارٹی میں بھی شامل ہوں گے۔ لیکن حکومت نے خان صاحب احساس پروگرام، انصاف صحت کارڈ، اس طرح کے پروگرام شروع کیے ہیں جو عوامی نمائندے جو اپنے علاقوں کے بیچ میں اس کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحت انصاف کارڈ جو ہے اس کی بجائے اسپتال جو ہیں، جو گورنمنٹ اسپتال ہیں، ان کی پوزیشن، ان کے حالات اور مشینری کو بہتر نہیں کرنا چاہیے تھا؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکاری ہاسپٹلز کو اپڈیٹ بھی کرنا چاہیے، ان کو ان میں جو جدید قسم کی جو ٹیکنالوجی ہے جو ہاسپٹلوں میں مریضوں کے لیے جو ہے نا، خاص طور پر یہ جو بعض ایسے جو ہے نا ٹیکنالوجی ہے کہ آپ کو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں تو ملیں گے، لیکن ان سرکاری بڑے ہاسپٹلوں میں ایون ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین تک جو ہے نا آپ کو کسی پرائیویٹ ہاسپٹل جانا پڑتا ہے۔ تو یہ تو بہت ضروری چیزیں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہر ہاسپٹل میں یہ عوام کا بنیادی حق ہے، مریضوں کا یہ ہاسپٹلز میں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو صحت کارڈ ہے، اصل میں ان کا تو یہ ہے جواز ان کے پاس یہ ہے کہ چونکہ سرکاری ہاسپٹلوں میں ایک تو ڈاکٹر بھی ڈیوٹی نہیں دیتے ہیں، دوسرے یہ کہ ڈاکٹروں نے زیادہ تر یہی ڈاکٹر جو ہوتے ہیں یہ پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں اپنے انہوں نے وہ کھولے ہوئے ہیں نا۔ تو یہ صحت کارڈ کا اصل میں جو انہوں نے ایشو کیا ہے وہ یہی ایک وہ پیش کریں کہ جی آپ دور دراز کے علاقوں میں بھی پرائیویٹ ہاسپٹل کم از کم وہاں پہ لوگ بنائیں گے، اور اسی صحت کارڈ کی بنیاد پہ تو وہ تو یہی جواز پیش کرے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومتی ہاسپٹل جو ہے نا ان کی اپ گریڈیشن بہت ضروری ہے، اور وہاں مریضوں کی جو بہت ہی جہاں پہ لوگ جاتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں اور بہت مہنگے قسم کے ٹیسٹ وہ کراتے ہیں، تو یہ مہنگے ٹیسٹ کی جو فیسلٹی ہے یہ کم از کم سرکاری ہاسپٹلز میں مریضوں کو پرووائڈ ہونا چاہیے۔ بالکل، سرکاری ہاسپٹلز میں کیونکہ خان صاحب ایک عام آدمی وہاں اس کی اپروچ ہے وہ جا سکتا ہے، لیکن اگر سارے ہی پرائیویٹ ہاسپٹلز کی طرف جانے لگے تو کیا یہ کچھ ایک مخصوص طبقے کو نوازنے کی کوشش ہے؟ ناظرین، ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔